الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم هو الذي لا يزيد به الأهواء ولا يشبع به العلماء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگ اور دوستوں، وہ کتاب جس کے لیے یہ دعائیہ اور مختصر اور بہت چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا ہے، وہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک کوئی شبہ اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نازل ہونا یہ ایک وحی الہی ہے اور خداوند قدوس کی طرف سے یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ ایسا ہی ہے کہ اس کتاب کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک کی شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر صحیح نظر سے دیکھا جائے تو عقل مند آدمی کو اس کتاب کے اندر کہیں کوئی شبہ کہیں کوئی شک نظر ہی نہیں آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ نظر صحیح ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی نظر صحیح نہیں ہے، غلط نظریے سے دیکھ رہا ہے، تو اس کو کتاب کے اندر شک ملے گا، شبہ ملے گا، لیکن اس کے شک کا اور شبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اندھا آدمی کو اگر سورج نظر نہیں آئے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ اس کی آنکھ کا قصور ہے۔ اب وہ لاکھ چلاتا رہے کہ آج سورج نہیں نکلا، آج سورج نہیں نکلا، آج سورج نہیں نکلا، اس سے سورج پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ ایسے ہی اگر قرآن کے اوپر غلط نظریہ ڈال کر کے کوئی شک کرتا رہے، کوئی شبہ کرتا رہے اور اس کے احکام پر طرح طرح کی غلط تعبیریں کرتا رہے تو اس سے قرآن کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، اسی کا بگڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی طلب صدق کے ساتھ یعنی سچی طلب کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا سمجھے گا تو اسے ہدایت ملے گی، اور اگر سچی طلب نہیں ہے، دل کے اندر فساد ہے، باطل خیال ہے اور ضدی آدمی ہے، اگر وہ اس کے اندر بغض ہے قرآن سے، عناد ہے
हठ धर्मी है तो कभी भी उसको हिदायत नहीं मिल सकती है, बल्कि ऐसे ही आदमी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा, उनके दिलों पर, उनके दिलों पर, उनके कान पर और उनकी निगाह पर अल्लाह तबारक व तआला ने ठप्पा लगा दिया है, मुहर लगा दिया है कि कोई बात न उसके दिल में सरायत करेगी, न उसकी आंखों को सही नजर आएगा और न उसके कानों में सही तरीके से वो बात सुनी जाएगी और बुझेगी। ये ऐसी किताब है। इस किताब के बारे में और इसी किताब को लेकर के ये जो प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम कोई पहला प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम कोई पहला प्रोग्राम नहीं है। मैं ये समझता हूँ 7-8 साल का अरसा अगर गुजरा है तो मैं ये समझता हूँ अगर औसतन जोड़ा जाए तो कम अज कम 10 से 12 मरतबा ये प्रोग्राम हो चुका है। इस मदरसे के अंदर 7 साल या 8 साल का अरसा अगर है तो हम 2 बार नहीं तो कम से कम 1.5 मरतबा औसतन साल में 1.5 प्रोग्राम, तो इस एतबार से कम से कम 12 प्रोग्राम ये चंद सालों के अंदर इस मदरसे के अंदर हो चुके हैं। और इसी सिलसिले से हुआ, इसी निस्बत से हुआ है, यानी कुरान पाक की निस्बत से। हमने जो हदीस पढ़ी है बड़ी लंबी हदीस है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस है, मरवी है, उनसे नकल किया गया है। बहुत लंबी हदीस है, लेकिन इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक का तारुफ कराया है। कुरान पाक का हम और आप जो है आपस में एक दूसरे का तारुफ कराते हैं। कोई आपका रिश्तेदार